নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলার সঙ্গে আমি সমাদ্রিতা। হাতকে ছাড়াই হাত ধরলেন বুয়া ভাতিজা। লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের 80টি আসনের ভাগবাটোয়ারার কথা ঘোষণা করে দিলেন মায়াবতী অখিলেশ যাদব। জোটে কংগ্রেসকে না রাখলেও সোনিয়া গান্ধীর রায়বেরেলি আর রাহুল গান্ধীর আমেঠিতে প্রার্থী দেবে না জোট। মায়াবতী অখিলেশের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই বিস্ফোরক মন্তব্য। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफर नहीं होता है। उत्तर प्रदेशेर लोकसभार 80टी आसनेर मध्य 38टी करे आसने लड़बे बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी। दुटी आसन छेड़े रखा हয়েছে অন্য শরিকদের জন্য। কংগ্রেসকে জোটে না রাখলেও বন্ধুত্বের বার্তা দিতেই সোনিয়া ও রাহুলের কেন্দ্রে প্রার্থী না দেওয়ার সিদ্ধান্ত মায়া অখিলেশের। अमेठी व रायबरेली ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। কংগ্রেসকে জোটে না রাখলেও বিজেপিকে হারানোই যে তাদের টার্গেট সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে হাতি আর সাইকেল শিবির। इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। বিধানসভা লোকসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেসকে ছাড়া জোট করেই বিজেপির বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছিল এসপি বিএসপি জোট। লোকসভা ভোটেও তাই সেই ফর্মুলাই। নিউজ 18 বাংলা। মজবুত সরকার বনাম মজবুর সরকার। বিজেপির জাতীয় কনভেনশনে বিরোধীদের জোট উদ্যোগকে তীব্র আক্রমণ নরেন্দ্র মোদীর। তবে কি মুখে জোট উদ্যোগকে পাত্তা না দিলেও আদপে আশঙ্কা বাড়ছে গেরুয়া শিবিরে? নরেন্দ্র মোদীর বার্তায় সেটাই স্পষ্ট বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। 2019-এর লড়াইয়ের মূল সুরটা কি এদিনই বেঁধে দিলেন গেরুয়া শিবিরের প্রধান সেনাপতি। উন্নয়ন আর স্বপ্নফেরির পরিবর্তে এবার স্লোগান বদলে ভোটে যাচ্ছে বিজেপি। স্থায়ী সরকার গঠনই যার মূল কথা। মহাজোটের বিরুদ্ধে লড়তে হবে সেটা ভেবে নিয়েই কৌশল তৈরি রেখেছে গেরুয়া নেতৃত্ব। আর তাই জোটের দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ আর শ্লেষ মিলেমিশে একাকার। और अभी कुछ दिन पहले इस गठबंधन का ट्रेलर भी बाहर आया है। आपने देखा होगा तेलंगाना में गठबंधन का पराजय हो गया, बुरी तरह पराजय हो गया। और कर्नाटक में जहां गठबंधन की पहली सरकार बनी है वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? भारतीय राजनीतिक इतिहास के एक असफल प्रयोग को महागठबंधन के नाम से प्रचारित करने का अभियान चल रहा है। जिन दलों का जन्म कांग्रेस और कांग्रेस की कार्य संस्कृति के विरोध में हुआ था, जो उस जमाने में कांग्रेस के तौर तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वही विरोधी दल आज एकजुट हो रहे हैं। 2019-এর লড়াই আসলে মোদি বনাম তামাম বিরোধীদের লড়াই, ব্ল্যাকমেলিং বনাম দুর্নীতিমুক্ত সরকারের লড়াই। দলীয় সভাপতি অমিত শাহর কথাতেই যেন শিলমোহর দিলেন মোদি। राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। বিরোধীদের মহাজোটে বিপদ বুঝেই মোদির নতুন স্লোগান। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते
कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। তেলেঙ্গানা, রাজস্থান, কর্ণাটকের কথা টানলেও উত্তরপ্রদেশের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। 3 রাজ্যে হারের পাশাপাশি সাম্প্রতিক অধিকাংশ উপনির্বাচনেও হারের মুখে পড়েছে বিজেপি। এই অবস্থায় গেরুয়া শিবিরের মাথা ব্যথা বাড়াচ্ছে বিরোধীদের জোট উদ্যোগ। মোদীর বার্তায় বারে বারেই তা স্পষ্ট হয়েছে। নিউজ 18 বাংলা। কেন আপত্তি সিবিআই তদন্তে? জেনারেল কনসেন্ট প্রত্যাহার প্রসঙ্গে নাম না করেই মমতা চন্দ্রবাবুদের বিঁধলেন নরেন্দ্র মোদী। দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠকে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধীরা সিবিআইকে ভয় পেলেও তিনি যে কোনোদিন এই তালিকায় ছিলেন না তা বোঝাতেও সচেষ্ট ছিলেন মোদী। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও গত 5 বছরে চিটফান্ড তদন্তে কেন গতি পেল না? কেন টাকা ফেরত পেলেন না আমানতকারীরা? শনিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে টু শব্দও করলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে সিবিআই তদন্ত প্রসঙ্গে নাম না করেই বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আক্রমণ করলেন অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারকেও। অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের পর সম্প্রতি কংগ্রেস শাসিত ছত্তিশগড় সিবিআইকে দেওয়া জেনারেল কনসেন্ট প্রত্যাহার করেছে। ফলে রাজ্যে তদন্তে আসার আগে রাজ্য সরকারের অনুমতি নিতে হবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। এই নিয়েই বিরোধীদের একহাত নেন প্রধানমন্ত্রী। इनका कहना है कि सीबीआई के अफसर अब इन राज्यों में नहीं आ सकते, सीबीआई काम नहीं कर सकती। ऐसा क्यों भाई? आखिर क्यों? इनको डर किस बात का लग रहा है? 19 লোকসভা ভোটের আগে দিল্লির রামলীলা ময়দানে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বিজেপির জাতীয় কাউন্সিলের বৈঠক। এদিন সেই মঞ্চ ব্যবহার করেই বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। মমতা চন্দ্রবাবু জেনারেল কনসেন্ট প্রত্যাহার করলেও তিনি যে সিবিআই এ ডরার পাত্র নন তা বোঝাতেও তৎপর ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नेता भाषण करते थे कि मोदी जेल जाने की तैयारी करें, और अमित भाई को तो उन्होंने जेल में डाल भी दिया था। जब एसआईटी बनी थी, मैं खुद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस ऑफिसर के सामने, मुख्यमंत्री था, गाजे बाजे के बिना सिंपल सुबह चला गया था। 9 घंटे तक मेरी पूछताछ की गई थी। एक कुर्सी पर बिठा करके मुझे पूछा रहा था, उनके हर एक सवाल का हमने जवाब दिया था। রাজনৈতিক মহলের মতে সিবিআই এর গৃহযুদ্ধ আলোক ভার্মার বিতর্কিত অপসারণের পর বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণে কোণঠাসা বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা নিয়ে মমতা চন্দ্রবাবুদের দিকে স্পটলাইট ঘোরাতে তৎপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিউজ 18 বাংলা। দুয়ারে ভোট, সময় নষ্ট করতে চাইছে না কোনো পক্ষই। ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বৈঠক থেকে ভোটের দামামা বাজিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। দুবাইয়ে থাকলেও পাল্টা দিতে দেরি করলেন না রাহুল। সকাল থেকে রাত 2 দলের সেনাপতির টক্কর দেখল দেশ। রাফাল থেকে সিবিআই ভার্সেস সিবিআই, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত থেকে নিজের ইকোনমিক ভিশন, সবকিছু নিয়েই ফের আক্রমণাত্মক রাহুল। What has happened in the Rafale deal is very clear. French president has said he was told by our prime minister to give the deal to Mr. Anil Ambani. This is unheard of. Mr. Anil Ambani has no experience in making aircraft. Right up to the defense minister. Defense minister has publicly said, I have no idea about this new deal. The CBI chief wanted to investigate the Rafale scam. The prime minister fired him. The Supreme Court intervened. The Supreme Court said, you cannot fire him. And then in another fit, the Prime Minister fired him again. So it's pretty clear that he is strangling institutions. He is attacking the strength of India. चौकीदार अपना काम कर रहा है, मतलब चौकीदार चोरी कर रहा है। कमाल का चौकीदार है, पूरा देश जानता है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अभी शुरुआत हुई है, अभी ट्रेलर दिखा है
मगर राफेल की जो सच्चाई है, डिमोनेटाइजेशन की जो सच्चाई है, जैसे ही लोगों को वो सच्चाई दिखाई देगी, फिर चौकीदार की बात सुनेंगे। India is one of the only countries that has actually changed the way they measure GDP to show the world that they're doing a better job than they actually are. Our party has a record. We're the party of liberalization. We're the party that provided the fastest economic growth India has ever had in the first decade of this century. So we know how to do that and we're going to do it. দুই শীর্ষ নেতার বাগযুদ্ধের ট্রেলারই বলে দিচ্ছে পিকচার আভি বাকি হ্যায়। নিউজ 18 বাংলা।